Mga higala, promise of the day. Exodus 15:26. And he said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee that I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Mga higala, kini nga teksto usa ka saad alang sa pag-angkon o proteksyon gikan sa mga balatian nga hinungdan ang atong estilo sa pagkinabuhi or lifestyle. Ug kini lalom sa kondisyon sumala sa teksto. Una, mamati nga matinud-anon sa iyang tingog. Ikaduha, himuon unsa ang matarong sa iyang pananaw. Ikatulo, magpatalinghog sa iyang mga sugo. Ikaupat, magbantay sa iyang mga tulmadon. Ug hinumdumi ang iyang saad, wala siya ihatag nga balatian nga gipahamutang niya sa mga Ehiptohanon, sa mga Egyptians. Ug abi nyo, ang mga pulong nini nga bersikulo napamatudan sa pagsusi nga gihimo ni Dr. Claude Rufus ug Dr. Rosalie David sa Manchester University sa England. Sa 14,000 ka mga mamis ang mga patay nga napreserba sa Egypt ug nadiskubrihan ang mga hinungdan sa kamatayon sa mga Egyptian adtong unang mga panahon. Ug mao kini mga mosunod: cancer, heart disease, arthritis, diabetes, obesity, high blood pressure, rheumatism ug sexually transmitted diseases. Sabi nyo kung atong mahinumduman, ang Dios nagdili og mga hayop nga kaunon. So usa lang gyud ka rason, dili tungod sa relihon, kundi tungod kay kini mahugaw. Ug ang hugaw maghatag og balatian. Unya kung ang balatian dili maayo, mahimong maghatod kini og kamatayon. Usama ra nga gilaglag nato ang atong lawas ug hinumduman nato, nag-ingon si Apostol Pablo sa unang Korinto 10:16-17. Wala ba kamo masayon nga kamo templo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan ug kanang templo ha mao kamo. So kung kini mga sakita ania karon ug mausab hinungdan sa mga kamatayon sa atong panahon karon, dili ka kini prueba sa atong pagsupa kaniya.